بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم وبعض دینا من غسوک دی یقولو چوائی ربنا ورب زمونگا آتنا راکی مونگتا پی الدنیا بدنیا کی حسنتن طاقت دنیکای وفي الآخرة او باخرت کی حسنتن بدل دنیکای وقنا عذاب النار او ساتی مونگ عذاب دورنا اولئک دا کسان لهم دی لرا نصیب برخدا مما دا غسنا کسبو چکڑی دی والله سریع الحساب والله دی زر حساب کون کے واذکر اللہ یاد کے اللہ لرا فی ایام معدودات پا غرز دشمیر کے فمن تعجلا چاچ تلوار اکڑا فی یومینی پا دغد ورزو کے فلا اسم علینو نشتے گناہ پا دباندی ومن تاخر او چاچ رستوالیو کو فلا اسم علینو نشتے گناہ پا دباندی لمن اتقا د پار داغ چاچ پرزگاری اکڑا واتقوا اللہ ویریگی دا اللہ نا وعلمو پوشئی انکم الی تحشرون یقینا تاسو به دی الله ته واپس کړئ شي راجم کړئ شي